Coucou mes amis, واش راكم؟ j'espère ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. كيما راكم تشوفوا اليوم هاد لي بيل كولور، la couleur verte, la couleur orange, la pistache, les carottes confites. C'est un cake, caro cake. C'est avec de la carotte, un cake بزرودية. هنا mes amis نروحوا les ingrédients تاع هاد la recette caro cake. Et avant de commencer, comme le four chalte à 180 degrés et j'ai beurré et fariné ce moule de diamètre 28. Normalement pour la quantité diamètre 20, mais comme je 20, je vais utiliser 28. Alors دهنته بالزبدة ودرت له la farine. comme راه البرد جمدت لي الزبدة. و bien sûr كيما راكم تشوفوا هاد le cake راح نديرو بلا carotte. La carotte, je vais la râper après. Comme la carotte, elle est sucrée, là maintenant on utilise même pour les gâteaux, pour les cakes, pour la confiture. La confiture, parce que vous avez la confiture de carotte, تاع زرودية. أنا نشفى كنت صغيرة كنت ما نحبهاش زرودية ما ناكلهاش. Alors grâce à la confiture de carotte, يما الله يرحمها كانت تطيبها. Alors وليت ناكلها زرودية. كنت بكري ما ناكلهاش. Bon, نبداو نعطيكم les ingrédients ما نطولش عليكم. عندي 180 غرام de farine, 180 غرام تاع farina, 185 غرام de cassonade, sucre roux, السكر هذاك المارون, 130 غرام de chocolat noir râpé, je l'ai râpé, 130 غرام, 3 œufs, تلت حبة تاع البيض, un verre d'huile neutre, l'équivalent de 25 centilitres, 25 centilitres تاع زيت سانغو. j'ai un verre كيما اللي عندكم كامل في الدار اللي يرفد c'est le même verre pareil تاع 25. عندي 300 غرام تاع زرودية, 300 غرام de carottes, يجوا هكذا 3 grosses carottes et moitié هذه moitié هنايا. عندي 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, j'ai choisi le marron. زوج مغرفات كبار تاع cacao en poudre. 2 cuillères à café de cannelle, زوج مغرفات صغار تاع القرفة. أنا خدمت بهاد لا cuillère صغيرة كامل. Une cuillère à café de bicarbonate de soude, c'est la même cuillère, مغرفة صغيرة تاع بيكربونات. وعندي bien sûr caramel liquide كما راكم تشوفوا النوار هذاك liquide, ندير منه 3 cuillères à soupe, تلت مغرفات كبار, من بعد نوريكم تشوفوا. عندي pour la déco la marmelade d'orange تاع تشينا, تقدروا تبدلوها بحاجة أخرى mais de préférence تاع تشينا parce que elle va bien avec la carotte. وعندي une poignée de pistache, هكذا كميشة تاع البيستاش, تقدروا تعوضوها بحاجة أخرى, واش عندكم كاوكاو ولا لوز ولا لي سيرنو دو نوا كيما حبيتو. وهنا عندي j'ai préparé des carottes confites pour la déco كيما راكم تشوفوا. قطعتها دي لاميل, je les fais cuire dans un demi-verre d'eau et un demi-verre de sucre. نص كاس سكر ونص كاس ماء, حطيتهم في une casserole وحطيت هاد لي لاميل داخل. حركت بيان سور هذاك السكر حتى داب, حطيت لي لاميل دو كاروت وخليتهم غلاو شويه, واحد ابوبري هكذا ميم با 10 مينوت. ولا نوريكم هنا شغل ان سيرو ليجي, ولا كاروت هذيك طابت ولي كونفيت كيما راكم تشوفوا. كيما طيبوا واسمو اورانج كونفيت, بزاف سيترون اوسي عارفين نديروهم. فوالا نبدا لا بريباراسيون. هنا نبداو بسم الله.
نبدا دابور في لا كاروت جو في لا رابي. عندي هنا شوا نقطعها كوم سا. بون نطحنها. جو في لا رابي ونولي لكم. عمرتها بزاف. هنا سي بون مي زامي. زروديه هذيك جلي عشي كيما راكم تشوفوا. دوكا نروح لا سويت نكمل. بون نبدا في البيض. نزيد له لا كاسونات. Je vais les fouetter juste avec un fouet. Là j'ajoute l'huile. نزيد لهم الزيت. نزيد له الشوكولا. خلطها مليح. لا كانيل، القرفة مع لو كاكاو اون بودر. Là maintenant نزيد لهم لا كاروت. Je continue à mélanger. تاني تتخلط bien. Là maintenant نزيد 3 cuillères تاع caramel liquide. Comme ça. 3 cuillères à soupe. تلت مغارف كبار. C'est la deuxième. Et troisième.
نخلطهم بيان. وقعت لي maintenant la farine نزيدها. Et bien sûr, il faut la tamiser. Toujours. ندير moitié. نزيد بيكربونات. باش ما ديرليش لي غرومو، نخلطها بيان ونزيد لو ريست. نكمل لو ريست. Comme le récipient est petit, alors le tamis هذا كبير على le récipient. Alors, je fais juste sur le côté. نخلطها بيان. هنا بعد ما خلطتهم بيان نفرغهم في لو مول. نحطها في الفوغ 40 minutes 40 دقيقة. شوفوا ميزامي ابري كلك مينوت سي با انكور مازال ما طابتش، مي شوفوا كيفاش نفخت الوغ كو ما درت لهاش الخميره لا لوفور ما درت لهاش كيما شفتوا. جوست اون بتيت كويير دو بيكربونات. ميزامي الجاتو خرجتو لو كيك خرجتو من الفوغ، خليته يبرد لي جلي ديمولي. مي نتوما ما ديروش كيما انا جلي ديمولي لي تي اونكور شو كان سخون، ورحت نحيت له لو مول هذاك. الوغ نحات ليه هنا في اون بارتي هنا في الميليو، خلوه يبرد شويه ومن بعد فو لو ديمولي. لا ماتنون نزيد له هذيك لا مارميلاد دورانج، نحط له ان بو دوسو. ابخي اللي ما تحبش لي زورانج دير حاجه اخرى. كما قلت لكم لي زورانج يجو بنان مع لا كاروت. نحط له شويه تاع البيستاش. Et à la fin, les lamelles pour décorer, les lamelles de carottes. Après كل وحدة كيفاش تحب دير.
بون ميزامي نكمل ونوريلكم على فان نوريلكم كيفاش جات. ان شاء الله تجربوه باسكو il est très très bon. en plus قربنا رمضان، يليق للسهرة مع لاتاي تو. دوك تشوفوا نقطع لكم ميم مورسو pour vous montrer كيفاش جا. بون نقطع un peu pour vous montrer. كما راكم تشوفوا هنايا جا معسل، واش نقول لكم، جا ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا، ان شاء الله يكون يبان مليح في لا فيديو. جربوه ان شاء الله يعجبكم. كما قلت لكم رانا قراب رمضان وهذا يليق بلاتاي في السهرة. en plus ما فيش grand chose. بون ميزامي ما بقى لي غير نبقيكم بسلامة ونقول لكم على بروشين غوسيت ان شاء الله.